Ebusuafo mama kwa aba eba Susan Media Torso eneso ya dafofra onyankopon ede achen yaba bedru sikakoko krom a ye fro Kenya ase na wo hwe Kenya ase a wo Kenya ase number 1 Kenya ase number 2 ai kro Kenya ase na sanetie na Kenya ase so ya 60 north a enoso wo ahafomantan mu eno nti monka me ho ni ehwe mpuntuo ene dwumadi a ekro Kenya ase omudi wo mu ene sede ekro no esitiefa medamase